ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে গত সোমবারই বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি তিনি নয়াদিল্লির দূত হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন পড়শি রাষ্ট্রে এবং সেখানে বিদেশ সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে, তদারকি সরকারের প্রধান। এবং তারপর সেখানে কি আলোচনা হয়েছে, ভারতে ফিরে এসে স্ট্যান্ডিং কমিটিকে ইতিমধ্যেই ব্রিফ করতে পৌঁছে গিয়েছেন বিক্রম মিশ্রি। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত, সেখানে কড়া নিরাপত্তা। ত্রিপুরার আখাউড়া সীমান্ত সেনা মোতায়েন রয়েছে। ঢাকা থেকে লং মার্চ বিএনপি যুব মোর্চা। ত্রিপুরার আখাউড়া সীমান্ত পর্যন্ত লং মার্চ। ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে এই মুহূর্তে কড়া পাহারা। जैसे कि एरा दुजने परमिशन नहीं चाहिए तुम तो दुजन आए थे हमारा नाम कुछ दिनों से ऑलरेडी हम लोग इधर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अखौरा के पास फिक्स पिकेट लगा दिया है। इसमें हमारा रेगुलर फिक्स पिकेट रहता है और बॉर्डर एरियाज में भी हम लोग बीएसएफ के साथ मिलके रेगुलर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग हो रहा है 2021। सो इसके बैकग्राउंड में हम लोग अभी और सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। पूरा जो सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, इस सब में पीस रखने के लिए जो चाहिए सभी स्टेप्स हमने ले लिया है।